بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي تلاميذ وطلبة علوم الاقتصاد والتدبير، عدنا إليكم بعد غياب طويل، وفي هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سوف نقوم بتصحيح تمرين متعلق بالجورنال journal avant de passer à la partie de bilan. على بركة الله نبدأ. إذن journal exercice numéro 2. Les énoncés. L'entreprise ATLC met à notre disposition les informations suivantes. Son bilan de 1er mars 2017 comporte les différents postes suivants. إذن هادو هما المعلومات. Le bilan مبسط ديال l'entreprise ها هو أمامنا الآن. فيه les informations تالية. المرجو منكم ديروا بوز للفيديو وتنقلوا المعلومات، تنقلوا لو طابلو، ثم بعد ذلك نتمم. إذا عندنا numéro de compte, les comptes, solde débiteur et solde créditeur. Les opérations du mois de mars sont les suivantes. Le 2/3/2017, vente à crédit de produits finis 5500, facture numéro 17001. Le 6/3/2017, règlement en espèces de la réparation d'une machine industrielle 2500, facture numéro 17002. Le 9/3/2017, règlement de la note d'eau et d'électricité par chèque MEL 300, facture numéro 17003. Le 14/3/2017, achat à crédit de matières premières 6000, facture numéro 17004. Le 17/3/2017, vente d'une partie de nos terrains par chèque 7000, facture numéro 17005. وقفوا الفيديو، ديروا بوز، نقلوا المعلومات، من بعد ندوزوا للصفحة الثانية نكملوا المعلومات. Le 23/2017, règlement d'une partie des taxes du 3700, facture numéro 17006. Le 23/3/2017, acquisition d'une camionnette 150 000, un tiers par chèque, un tiers à crédit délai de 20 mois et le reste grâce à l'empreinte accordée par notre banque, remboursable sur 25 mois, facture numéro 17007. Le 7/3/2017, règlement de frais de transport en espèces 800 dirhams, facture numéro 17008. Et le 31/3/2017, règlement du salaire des employés par chèque 30 000 dirhams, facture 30 000 dirhams. إذا هادو هما لي زونونسي. الإمكان ديالكم توقفوا الفيديو حتى تنقلوا المعلومات أو تنقلوا لي زينونسي ثم نكمل. Travail à faire. Dresser le journal de l'entreprise ATLC du mois de mars. إذا السؤال واضح، غادي نديروا لو جورنال ديال l'entreprise ATLC في لو mois de mars. إذا نبداو تصحيح على بركة الله. أول شيء كنقوموا به هو أننا كنرجعوا للبيلون اللي معطينا، لي سولد اللي عندنا في الديبي كنحطوهم في الديبي، واللي في الكريدي كنحطوهم في الكريدي. لي سولد ديبي تنحطوهم في الديبي، واللي سولد دو كريدي كنحطوهم في الكريدي بطبيعة الحال بلي كونت ديالهم. إذا لو 1/3/2017 لو ديبي عندنا هاد لي كونت هادو: فخي بريليمينير، فون كوميرسيال، تيران، انستالاسيون تكنيك، ماتيريال اوتياج، matériel de transport, mobilier, matériel de bureau et aménagement divers, stock de matières premières, clients et comptes rattachés,
titres et valeurs de placement, banque et caisse. Avec ces montants. Le crédit, maintenant, capital social, autres dettes de financement, provision pour risque, fournisseurs et comptes rattachés, état créditeur, dettes rattachées aux autres créanciers. Avec ces montants. هنا لاننا ما عندناش فاش غادي نكملوا يعني هنا سالت لنا الصفحه شنو كنديروا تنجيو في الاخر تاع لو جورنال كنديروا هنا من طبيعه الحال لي بيلي نسيت ما قلتوش ريوفرتور دي كونت اغوبورتي هذه اللي قلت لكم في الاخر في اخر ديال الصفحه تنديروا اغوبورتي وكنحسبوا لي مونطون اللي عندنا في الديبي ولي مونطون اللي عندنا في الكريدي. من طبيعة الحال لازم أنهم يكونوا إيجو، لازم أنهم يكونوا متساويين 807 660 607 660. إذا نبداو الصفحة الأخرى تنديروا غوبور وكنديروا المونطون اللي كان عندنا في الأخير ديال الصفحة الأولى اللي هو 607 660 607 عفوا 807 660 807 660. إذا l'opération الأولى في le 2/3/2017 vente à crédit de produits finis 5500. إذا vente à crédit de produits finis 5500. شنو اللي دخل عندنا وشنو اللي خرج؟ اللي خرج هما لي برودوي فيني vente des produits finis غادي تكون في الكريدي. شنو هما لي زومبلوا ديال لونتربريز في هاد لوبيراسيون؟ هما الكريدي اللي بداو كيتسالوا لداك الكليون. اذا كليون في الديبي avec le compte 3421 le montant de 5500 في الكريدي 7121 vente des biens produits au Maroc le même montant les 5500. Les billets vente du produit fini facture numéro 17001. Opération سهلة. بالنسبة la deuxième opération le 6/3/2017 règlement en espèces de la réparation d'une machine industrielle 2500. إذا هنا règlement en espèces c'est-à-dire la caisse en espèces ou bien contre espèces كنقصدوا بها la caisse. إذا في الكريدي غتكون عندنا la caisse avec le montant اللي هو 2500 اللي هو 2500 2500. في لو ديبي شنو غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا لا ريباراسيون. غادي نقلبوا في لي شارج حيت هذا ماشي شارج ا لون تيرم هذا شارج ا كور تيرم. دونك ما غاديش يكون في الكلاس 2 ou bien 3 غادي نلقاوه في الكلاس 6 لانه ا كور تيرم. دائما لي شارج ا كور تيرم لي شارج ا كور تيرم اللي كيتعلقوا لنا بواحد ليكزيرسيس تيكونوا في الكلاس 6 ou لي شارج ou bien les emplois à court terme mais ممكن نقسموهم على بليزيور اكزيرسيس تيكونوا في الكلاس 3 الكلاس 3 وي اي لي زومبلوا اللي ممكن نقسموهم على بليزيور اكزيرسيس à long terme تيكونوا في الكلاس 2 الكلاس 2. اذا entretien et réparation le classe 6 7133 le montant 2500 la caisse 5161 avec le même montant 2500. Les billets la réparation d'une machine facture numéro 17002. Le 9/3/2017 l'opération شنو كتقول لنا في le règlement de la note d'eau et d'électricité par chèque mail 300. Règlement de la note d'eau et d'électricité par chèque mail 300.
facture numéro 17003. إذن في الديبي حنا خلصنا ان شارج. الشارج اللي متعلق لنا بهذا ليكزيرسيس يعني غادي نلقاوها في الكلاس 6 افيك سو كونت 61 25 1 achat de fourniture non stockable et électricité avec le montant de 1300 1300 في الكريدي لا بنك لاننا خلصنا باغ شيك de 1300. Donc, 5141. 5141. L'autre opération, le 14/3/2017, طبيعة الحال هذا libellé de l'opération ديال le 9/3. Le 14/3/2017, achat à crédit de matière première 6000. Facture numéro 17004. إذا شرينا واحد لا ماتيغ بروميير غادي نستعملوها في هذا الإكسيرسيس. إذا فين غادي نلقاو الكونت؟ غادي نلقاوه في كلاس 6. غادي نلقاوه في الكلاس 6 هو هذا 6121 achat de matière première بطبيعة الحال avec le montant de 6000. في الكريدي قلنا achat à crédit. شكون اللي كيعطينا السلعة؟ هو الفورنيسور. أكريدي يعني الفورنيسور باقي تيتسنى. إذن 4411 fournisseur de 7000 dirhams. Libellé achat de matière première facture numéro 17004. سالت لنا الصفحة. إذن هنا خصنا نديرو اغوبورتي ونديرو التوتال تاع 800007 ou bien 807660 بلس هاد لي مونطون اللي عندنا غادي نلقاو 822960. La deuxième page, غادي نديرو report ونديرو le même montant 822960. L'opération 17/3/2017 شنو كتقول؟ vente d'une partie de nos terrains par chèque 7000 dirhams. Vente d'une partie de nos terrains par chèque 7000 dirhams. إذن باغ شيك يعني شكون فين دخلوا لنا الفلوس؟ واش بقاو اكريدي ولا دخلوا لنا كاس؟ نو. اذا في الديبي غادي نلقاو لا بنك. هنا بغيتكم تردوا البال مزيان. حنا درنا الفونت دون ايموبيليزاسيون. ما غاديش نكريديتيو ليموبيليزاسيون نفسها. نو كنكريديتيو هاد الكونت 7513 PCE des immobilisations corporelles. وإلا كان incorporel تنستعملو البرودوي de cession des immobilisations incorporelles. إلا عندنا corporel terrain, matériel transport, machine etc. تنستعملو برودوي de cession des immobilisations corporelles. ما تنستعملوش لا كلاس 2. ما تنستعملوش الكونت اللي عندنا في الكلاس 2. نو تنستعملو البرودوي de cession des immobilisations corporelles 7000 dirhams. Vente d'une partie de terrain, facture numéro 17005. L'opération le 23/2017, règlement d'une partie des taxes dues 3700. طبيعة الحال في الديبي نقصوا عنا لي ديتا وعندنا الريغلومون هنا مباشرة متعلقة بليطا. ما قالوش لينا لو مود دو بايمون كنستعملو لا بنك. الا كانت شي حاجه بين لونتربريز وليطا وما ذكروش لينا لو مود دو بايمون تنستعملو لا بنك توجور. اذا
في الديبي تنديرو إيتا امبو تاكسي اسيميلي 4452 بلو مونطون 3700 et la banque 5141 avec montant 3700, facture numéro 17006. Le 23/3/2017, l'opération Catchcall. Acquisition d'une camionnette 150 000, un tiers par chèque, un tiers à crédit, délai de 20 mois, et le reste grâce à l'emprunt accordé par notre banque remboursable sur 25 mois. Et dans le débit bain, غادي نديرو matériel de transport. Camionnette, c'est-à-dire matériel de transport, immobilisation pour la classe 2. 23,40. Matériel de transport avec le montant 150 000. Le crédit. هنا مقسمة عندنا لثلاثة. عندنا un tiers par chèque. يعني لا بنك باينة 51 41. بنك un tiers هو 50,000. ثلث ديال 150 هو 50,000. ان تيير يعني الثلث الاخر اكريدي ديلي دو 20 موا. مازال انتبهوا معايا الله يرضي عليكم. الا كان عندنا ان كريدي وفيه لو ديلي فايت 20 موا، فايت 12 موا بليتو، الا فايت 12 شهر ما كيبقاش عندنا في الكلاس 4، ما تيبقاش في الكلاس 4 اللي هما لي كريدي ا لون تيرم. نو تيولي عندنا في لي كريدي ا لون تيرم. لي كريدي ا لون تيرم فين كنلقاوهم في الكلاس 1. اي كريدي اي امبران فايت 12 موا فايت عام تلقاوه في الكلاس 1 ا لون تيرم. هذاك تيتسمى ا لون تيرم. ا كور تيرم تلقاوه في الكلاس 4. الكلاس 4 اوكي. دونك غادي نقلبوا على هاد كريدي دو 20 موا، غادي نلقاوها في هاد لو كونت هذا 1486 1486 fournisseur des immobilisations. Fournisseur des immobilisations بطبيعة الحال ان تيير هو 50,000. نفس الشيء عندنا emprunt accordé par notre banque remboursable sur 25 mois، يعني فايت 12 شهر. فين غادي نلقاوها؟ جيد في لو كلاس 1. غادي نلقاوها في الكلاس 1 لان هذاك الكريدي فايت 12 شهر. غادي نلقاوها في الكلاس 1. مزيان. فين غادي نلقاوهاش من كونت؟ هو هذا 1481 1481 emprunt auprès des établissements de crédit. Emprunt auprès des établissements de crédit 50,000 50,000. Acquisition d'une camionnette, هذا هو اللي بيلي. فاكتور نيميرو 17007. بطبيعة الحال غادي نحسبوا هاد لي مونطون هادو باش غادي نديرو اغوبورتي لان الصفحة سالت لينا. غادي نلقاو 983660 988,660. في البداية ديال لا دوزيام باج غادي نلقاو روبور وننقلوا نفس لو مونطون. ننقلوا نفس لو مونطون في لو 27/3/2017. L'opération Catchcall. Règlement de frais de transport en espèces 800 dirhams. Règlement de frais de transport en espèces 800, facture numéro 17008. Donc, هنا transport. ماشي هو ترونسبور ديال ماتيريال ترونسبور اللي عندنا في لاكلاس 2. نو، هو ترونسبور هذا شارج كنلقاوه في الكلاس 6 لانه متعلق في ترونسبور، لانه متعلق بهذا الاكزرسيس هذا. اذا غادي نلقاوه في لي شارج في هذا لو كونت هذا 6142 transport avec le montant 800. Avec le montant 800. في الكريدي غادي نلقاو لا كاس لاننا عندنا اون اسبيس. لا كاس
800 أيضا. واللي بيلي غنلقاو فيه ريغلومون دو فخي دو ترونسبور فاكتور نيميرو 17008. Le 31/3/2017, règlement des salaires des employés par chèque 30 000 dirhams. Les salaires ou bien les salariés فين غادي نلقاوهم؟ غادي نلقاوهم في الكلاس 6 rémunération du personnel. هو هذا الكود 6171 avec le montant 30 000 et la banque le crédit 30 000. Ou les billets, règlement des salaires des employés. Ou à reporter à la le mois 4, 1 14 460. 1 14 460 بعد ما نقوموا بحساب هاد لي مونطون هادو. كنتم مع تصحيح تمرين ثاني في الجورنال. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم، تشاركوا المعلومه مع الزملاء ديالكم ليستفيدوا ايضا، فالدال على الخير كفاعله، وبتعليقاتكم المشجعه من طبيعه الحال. والى فيديو اخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فيديو مقدم من طرف قناة أجد فهم الكونتا pour bien comprendre la comptabilité. السلام عليكم.